Nah sekarang dari sini kita akan turunkan sikunya ke bawah. Turun sikunya, and then luruskan lagi lengannya, angkat sikunya, turun, and then naik. Exhale, turun, inhale, naik. Exhale, turun, inhale, naik. Exhale, turun, inhale, naik. Satu kali lagi, exhale, turunkan siku, and then push lagi naik ke atas. Oke, and then tekuk siku, tekuk lututnya pelan-pelan. Oke, kembali ke posisi duduk. Oke. Jadi kita tadi dari downward facing dog ya, kita variasikan gerakannya. Kita bisa jinjit, kemudian sikunya bisa diturunin dulu ya. Itu untuk melatih otot di tricep di sini ya. Tricep kalian bisa kerasa di situ. Oke. And then pada saat kita kakinya naik ke atas ya, three legged dog, itu kalian bisa rasain hip openingnya di situ. Oke. So, dari sini kita mau ke upper body ya. Kita mulai dari child's pose, and then kemudian ke downward facing dog, and then come into plank and chaturanga, our nemesis ya. Banyak orang yang benci chaturanga, tapi that's my favorite. Okay, let's do it. Okay. Nah, kita ke child's pose dulu. Oke, kemudian tekan telapak tangannya, tekan jari kakinya, and then we're going to ke downward facing dog. Oke. Nah, dari sini kita akan dorong pinggulnya, bahunya ke depan, and then dari sini rapatkan tangannya, and then slowly bring yourself down to chaturanga. Tahan di sini dulu, and then push, slowly come all the way up ke plank. Buang napas ke downward facing dog. Oke. Inhale, push ke plank. Buang napas, pelan-pelan chaturanga. Control your chaturanga. Tahan di sini, push naik ke atas, ambil napas. Buang napas, downward facing dog. Oke. Inhale, plank. Exhale, bend your elbows. Chaturanga. Inhale, push. Plank. Exhale, downward facing dog. Oke. Dua kali lagi. Inhale, push, plank. Exhale, bend your elbows, chaturanga. Push lagi naik, ambil napas, plank. Exhale, buang napas, downward facing dog. Inhale, push ke depan. Exhale, turun, chaturanga. Inhale, up. Exhale, downward facing dog. And then put your knees down and release. Sini kita akan kembali ke atas ya. Kita ke downward facing dog lagi. Turunkan kakinya, bring your hips up. And then dari sini kita akan tekuk sikunya ke samping. Kita akan turunkan kepalanya ke bawah. And then slowly push yourself forward. Come into upward facing dog. Nah, buang napas. Kembali ke downward facing dog. Pelan-pelan turun ke bawah. Push, push, push ke depan. And then push naik ke atas. And then buang napas. Downward facing dog lagi. Turun lagi ya. Inhale dulu. Buang napas, turun pelan-pelan.
dorong ke depan dadanya, inhale come up, buang napas, downward facing dog. Oke, turun ke bawah, relax dulu di situ. Oke, siapa yang tadi udah kuat? Ya, jadi kalau kalian struggling di tadi ya, coba lakuin dengan lututnya diturunin dulu pada saat kalian chaturanga ya. Jadi kalau belum bisa chaturangganya, lututnya mengambang, boleh lututnya diturunin dulu. And then you can use yoga blocks under your chest ya. Yoga blocknya letakkan di bawah dada sama perut supaya nggak langsung turun ke bawah gitu ya. Jadi tetap jaga core awarenessnya di situ, jangan sampai pinggulnya turun, jangan sampai lower backnya yang terlalu kencang atau terlalu bekerja terlalu banyak ya. Oke, nextnya kita akan dari downward facing dog masih ya. Dari awalnya dari child's pose, and then downward facing dog, and then dari situ kita akan ke three-legged dog, kemudian Hindu push-ups, turun naik ke atas. Oke, I will do it. Oke. Oke, kita mulai dari child's pose dulu. Oke, tekan tangannya ke bawah, tekan jari kakinya, and then slowly come up. Nah, sekarang dari sini kita ke three-legged dog, kaki kanannya naik ke atas. And then dari sini pelan-pelan tekuk sikunya keluar, turun pelan-pelan. Nah, push ke depan dadanya, and slowly push kembali naik ke atas. Nah, kita ke upward facing dog, lihat ke atas. Buang napas, kembali ke downward facing dog. Oke, telapak kakinya letakkan di matras lagi. Oke, sekarang kaki yang kiri naik ke atas, lift your left leg. Ambil napas dulu, buang napas, tekuk sikunya ke samping, and then slowly go down. And then push ke depan, and then kembali ke atas. Upward facing dog. And then exhale, downward facing dog. Oke, dua kali lagi. Inhale, lift your right leg. Okay, exhale, slowly go down, chest down, and push. Buang napas, downward facing dog, kaki yang kiri. Buang napas, turun, and slowly push, lift. Buang napas, downward facing dog. Okay. Nah, sekarang dari sini kaki kanannya kita akan pegang dengan tangan kiri. Oke, kayak gini ya. Jadi pegang tangan kaki kanan pegang dengan tangan kiri. Oke, tahan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ganti tangan kiri di bawah. Tangan kanan kita letakkan di ankle kiri. And then kembali. Oke. Nah, dari sini tangan kanan kembali ke ankle yang kiri. And then tangan kanannya bawa ke depan, kita ke plank. Oke. And then buang napas, kembali ke belakang. Inhale, reaching forward, and then exhale, kembali ke tangannya kembali ke kaki kiri. Oke. Inhale, bawa tangan kanannya ke depan, and then exhale. Oke, ganti tangan yang kanan di bawah, tangan kiri sekarang pegang ankle yang kanan. Oke, inhale, tangan kiri bawa ke depan, kita ke plank di sini, and then buang napas, tangan kiri kembali ke kaki kanan. Inhale, push. Oke, and then exhale, kembali. Lagi 1 kali lagi.
Oke, release. Nah, sekarang dari sini kaki kanannya, ya kita kembali ke downward facing dog. Tangan kanan kita letakkan di kaki kiri, and then ke depan, and then tangan kanannya ke side plank. Oke, lurus dulu, bawa ke belakang. Oke, inhale, kembali ke depan, side bend, ya, and then ke depan lagi, tarik ke belakang. Oke, ganti yang satunya. Tangan kiri di lutut, di ankle kanan, ke depan, ke plank dengan satu lengan saja, and then bend, kembali ke depan, and then tangan kanannya pegang ankle kanan ya, tangan kirinya pegang ankle kanan. Oke, lagi ke depan, samping, stretch, ke depan lagi, kuatkan bahu kanannya, buang napas, nah, and then release, put your knees down and relax.